बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम की बहाली का अमल मुकम्मल हो चुका है। लेटर ऑफ इंटेंट पर दोनों जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तजा सैयद ने LOI पर दस्तखत किए गए हैं। वजारत खजाना ने कहा है कि आज रात लेटर ऑफ इंटेंट IMF को वापस भिजवाएगी, जबकि पाकिस्तान IMF तमाम शराइत पूरी कर चुका है। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिरी हफ्ते बुलाने का इंदिया दिया था। पाकिस्तान को रवा माह के आखिर में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे। IMF प्रोग्राम बहाली से आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भी कर्ज मिलने की राह हमवार हो जाएगी और दीगर आलमी मालियाती इदारों चीन और सऊदी अरब से 6 से 8 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को भी की जा रही है। पाकिस्तान को रवा साल कर्जों की सूद समेत अदायगी के लिए 35 अरब डॉलर्स दरकार होंगे। मजीद इस बारे में डिटेल्स लेंगे। इस्लामाबाद न्यूज रूम में मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रियाज तहीम। उनसे रियाज तहीम, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तान को इस वक्त मईशत की बहाली और अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत है। ताहम इस वक्त जो IMF का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि पाकिस्तान ने वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल और गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए गए हैं और लेटर ऑफ इंटेंट आज रात भिजवा दिया जाएगा IMF को और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं जायज़ा की इक़्तिसादी प्रोग्राम के हवाले से जो पैसे जारी करने हैं उसका फैसला किया जाएगा और IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसका इजलास अगस्त के आखिरी जो हफ्ते है उसमें बुलाए जाने का इंदिया दिया गया है। पाकिस्तान को यह जब पैसे मिलेंगे तो उसके बाद आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो उनसे भी पाकिस्तान को 8 से 10 अरब डॉलर की कर्जे मिलने की राह हमवार हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा। जी रियाज तहीम, ये भी बताइएगा कब तक ये कर्ज जो है मिल जाएगा पाकिस्तान को? जी, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 से 29 अगस्त को बुलाने का इंदिया दिया गया है। जैसे ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मंजूरी दी जाएगी उसके बाद ये पैसे पाकिस्तान को जारी कर दिए जाएंगे और स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, जो कर्ज मिलने जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये रवा माह के आखिर में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे पाकिस्तान को। अगर ये कर्ज मिल जाता है तो इससे मैशत जो है किस हद तक जो है उसके लिए मुफीद होगा ये कर्ज और आवाम को कितना रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि आवाम जो है परेशान है इस महंगाई की वजह से? जी, ये जो रकम पाकिस्तान को मिलेगी इससे तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व हैं उसमें बेहतरी आएगी और जिसके बाद पाकिस्तान को जो इंपोर्ट्स के हवाले से जो चैलेंजेस का सामना है उससे मदद मिलेगी। ताहम मईशत को संभलने में और महंगाई पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारे मज़ीद इक़दाम करने होंगे। इसके लिए ये रकम नाकाफ़ी है। ताहम ये चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस का सामना है, इसलिए इस रकम का मिलना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये रकम पाकिस्तान को मिलेगी तो IMF के साथ मशरूत दीगर जो आलमी मालियाती इदारों के जो प्रोग्राम हैं वो बहाल हो जाएंगे और पैसे मज़ीद भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अरबों डॉलर के जो कर्ज मिलेंगे उससे पाकिस्तान को अपने तरक्याती प्रोग्राम को मुकम्मल करने में मदद मिलेगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अच्छा रियाज तहीम, ये भी बताइएगा किन शराइत की बिना पर ये मुआहदा होने जा रहा है और कितना सूदमंद होगा ये मुआहदा हमारे लिए? जी देखें, कर्ज जो भी है वो किसी भी मुल्क के लिए सूदमंद नहीं होता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त खसारे का शिकार है, ट्विन डेफिसिट, बजट डेफिसिट और मालियाती खसारा जो पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट खसारे का सामना है, इस वजह से पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है और इसलिए कर्ज लिया जा रहा है। और ये प्रोग्राम पिछली गवर्नमेंट के दौर में शुरू किया गया था जो दरमियान में मुअत्तल हो गया, उनकी शराइत पूरी ना करने की वजह से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दीगर टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो मसाइल थे वो पूरा ना करने की वजह से ये प्रोग्राम कुछ देर के लिए मुअत्तल हो गया। अब ये नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने टॉक्स किए, वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने और पाकिस्तान की इक़्तिसादी टीम ने मुज़ाकरात के बाद जो है ये प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है, जिसका दोनों तरफ से दोनों फरीकों ने इस पर आमादगी का इजहार किया है और ये रकम पाकिस्तान को अब मिलने जा रही है। जी रियाज तहीम, ये भी कहा गया है IMF की जानिब से कि दोस्त ममालिक जो हैं वो 4 अरब डॉलर्स का इंतजाम करें। तो पहले तो इस किस्म की कोई भी शर्त जो है IMF की जानिब से सामने नहीं आई थी, अभी एक नई शर्त रख दी गई है।
جی بالکل، یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں اور ان کا اپنا پروگرام ہوتا ہے. اس سے قبل اس طرح کی کوئی شرط نہیں تھی، لیکن پاکستان نے وہ بھی ارینج کر لیے ہیں اور $4 ارب جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے جو $3 ارب کا سیف ڈپازٹ ہے اور $1 ارب جو دوست ملک کی طرف سے ہے اس کا جو بندوبست کر لیا گیا ہے. اور یہ شرط پہلی بار سامنے آئی ہے، تاہم پاکستان نے اس کو اپنی حکمت عملی کے باعث، معاشی حکمت عملی کے باعث پورا کر لیا ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں مزید بھی بتائیے گا، اس کے نکات اور یہ کہاں کہاں لاگو ہوتا ہے، اس سے ہمیں جو کتنی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہو سکتی ہیں مستقبل میں. جی، عالمی مالیاتی پروگرام کے حوالے سے جو IMF نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس میں مشکلات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ قرضے واپس کرنے ہیں اور سود سمیت واپس کرنے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کا جو تخمینہ ہے وہ اس پورے سال میں IMF کو اور دیگر جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو $35 ارب کے لگ بھگ یہ سود سمیت ادائیگیاں کرنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بجٹ خسارہ جو ہے وہ بھی پورا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض تھیم آپ کا. اور پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے، سعودی عرب نے $3 ارب سیف ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے. توسیع 1 سال کے لیے کی جائے گی. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق $3 ارب کے سیف ڈپازٹ پر 3% سود بھی ادا کیا جائے گا. پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوا تو یہ رقم فوری طور پر واپس کرنا ہوگی. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ توسیع کا معاہدہ جلد طے پا جائے گا. سعودی عرب 10 ماہ کے لیے ماہانہ $10 کروڑ کا ادھار تیل بھی فراہم کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبد العزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. سعودی ولی عہد نے پاکستان کو 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے، نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے باقی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان سعودی عرب کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے. دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باقی تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم نے محمد بن سلمان کو پاکستان کے جلد دورے کی دعوت دے دی ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے. اہم خبر ہے، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم پاکستان کا رابطہ ہوا ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نیک تمناؤں کا ہم اظہار کرتے ہیں. سعودی ولی عہد نے پاکستان کو 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا پاکستان کے ساتھ اظہار کیا. خبر ہے، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید لندن روانہ ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق شیخ رشید احمد برستہ دبئی لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. لندن میں سابق وزیر داخلہ کی اہم ملاقاتوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. مزید ڈیٹیلز لیں گے، خالد چودھری راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں. خالد بتائیے گا. جی بالکل، شیخ رشید احمد جو ہیں نجی ایئر لائن کی پرواز سے دبئی روانہ ہو گئے ہیں، جہاں سے وہ لندن جائیں گے. اور اس حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لندن میں اہم جو ہے سیاسی و غیر سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے اور یہ ملاقاتیں پہلے سے ہی شیڈیول تھیں اطلاعات کے مطابق. اور آج وہ دبئی سے ہی لندن شام تک پہنچ جائیں گے، جس کے بعد وہ مزید 3 روز تک وہاں پر قیام کریں گے. خالد، کس قسم کی ملاقاتیں کی جائیں گی شیخ رشید صاحب کی جانب سے؟ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر مختلف جو کمیٹیاں ہیں اور مختلف جو ان کے پرانے سیاسی حلیف ہیں ان سے وہ ملاقاتیں کریں گے. تاہم اس حوالے سے کلیئر نہیں ہوا، لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہیں جو وہاں شیڈیول ہیں اور اسی حوالے سے وہ وہاں 3 روز تک قیام کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد آپ کا. ادھر قومی اسمبلی کی قواعد و ضوابط و استحقاق کمیٹی نے عمران خان اور شیخ رشید کو طلب کر لیا ہے. رکن قومی اسمبلی صلاح الدین ایوبی نے استحقاق کمیٹی کو شکایت کی تھی کہ سابق وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے کہنے پر اسلام آباد پولیس نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا تھا. اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ لاجز کے لاٹ نمبر 401 پر چھاپہ مارا تھا. چیئرمین کمیٹی رانا قاسم نون نے کمیٹی اجلاس 17 اگست دوپہر 2 بجے طلب کر رکھا ہے. اب اس اجلاس میں کیا ہوگا جان لیتے ہیں. ثاقب سعید اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ثاقب سعید، اپڈیٹ کیجیے گا اس اجلاس کے بارے میں. شیخ رشید کو طلب کیا گیا تھا، وہ تو دبئی چلے گئے ہیں. جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قومی اسمبلی کی قواعد و ضوابط اور استحقاق کمیٹی ہے، جس میں JUI کے رکن قومی اسمبلی صلاح الدین ایوبی نے استحقاق کمیٹی کو شکایت کی ہے
کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید کے کہنے پر اسلام آباد پولیس نے ان کے گھر پر جو رہائش گاہ ہے پارلیمنٹ لاجز میں ان کی رہائش گاہ پر اسلام آباد پولیس نے چھاپا مارا تھا، اور اس چھاپے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جو GOIFA کے رہنما تھے، جو MNAs ہیں، ان کو مارا پیٹا گیا تھا، ان کو گھسیٹا گیا تھا، اور جو صلاح الدین ایوبی کے رہائش گاہ کا دروازہ ہے اس کو توڑا گیا تھا۔ تو اب یہ شکایت جو ہے وہ استحقاق کمیٹی میں جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب سعید آپ کا۔ اور عمران خان نے بنی گالہ میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں نئی عوامی مہم اور جلسوں کے شیڈیول پر مشاورت ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان پارٹی رہنماؤں کو مستقبل کی گائیڈ لائن سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو لنک سے بھی رہنماؤں سے تجاویز لی جائیں گی۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں بڑے جلسوں کے شیڈیول کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں عمران خان جانتے ہیں شہباز گل کا مزید ریمانڈ لیا گیا تو وہ طوطے کی طرح بولیں گے۔ 2 روزہ ریمانڈ میں جو انکشافات چیف آف سٹاف نے کیے ہیں وہ سامنے آ جائیں تو عمران خان کا کیا ہوگا؟ عمران خان شہباز گل کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے تو ساری زندگی گزاری لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور جس کو استعمال کر دیتے ہیں پھر اس کو ایسا ڈسپوز آف اور ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں کہ یاد بھی نہیں کرتے۔ بیان کس نے آپ کی موجودگی میں لکھا گیا، ڈرافٹ کیا گیا، آپ کے کہنے پہ پڑھا گیا، اب آپ اس کو اون کرنے سے کترا رہے ہیں، صرف اس کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو اس لیے جدوجہد کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے اس کو لانے کے لیے۔ پاکستان کی 75 سال میں ہر جماعت نے اس لیے جدوجہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ نواز شریف سپٹمبر میں پاکستان آ رہے ہیں، انہیں جیل نہیں جانے دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں عمران خان نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا، وہ ملک کی سیاست میں انتشار اور انارکی کی سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا ایک جھوٹے شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ عمران خان بتائیں جس آزادی کی بات وہ کرتے ہیں اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ یہ فتنہ فساد کرنے والا سب کچھ کہتا جائے گا اور میری نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا، مجھے انتقام کا نشانہ بنائے، عظما بخاری کو انتقام کا نشانہ بنائے، ہمارے پولیٹیکل ورکر کو انتقام کا نشانہ بنائے، ہم برداشت کریں گے، ہم انتقام نہیں لیں گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 پر صادق اور امین یہ نہیں رہا چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد۔ اور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عمران خان نے ہمیشہ ملک کا دفاع کیا ہے، کیا اب جاوید لطیف بتائیں گے کہ پاکستان سے محبت کیا ہوتی ہے؟ طلال چودھری نے نواز شریف اور مریم کو خوش کرنے کے لیے عدالتوں کے خلاف بیانات دیے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کو چاہیے کہ عمران خان کی ہرزہ سرائی کے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب کریں۔ میاں جاوید لطیف جس نے بیگم صفدر اعوان کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، وہ آ کے الزام لگا رہا ہے اس عمران خان پہ جس نے پاکستان کو ہمیشہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا، جس عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، یورپ امریکہ کے ریموٹ ایریاز کے اندر، یورپ اور امریکہ کے اور افریقہ کے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر لوگ اگر پاکستان کو جانتے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں۔ حکومتی اتحاد نے عمران خان کے 9 حلقوں پر ضمنی الیکشن لڑنے پر اعتراض دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کے اس فیصلے کو اعتراضات کا حصہ بنایا جائے گا۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے تحائف لے کر فروغ کیے، اثاثے چھپائے، ان کے لیے صادق اور امین کا لفظ اب نہیں چلے گا۔ مسلم لیگ نون اور حکومتی اتحادیوں کے قانون مشیروں نے کام مکمل کر لیا ہے۔
वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि पंजाब काबीना तश्कील पाते ही मुतअद्दिद वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए गए हैं। राजा बिशारत से पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा वापस लेकर कोऑपरेटिव के साथ पार्लिमानी अमूर और महकमा माहौलियात दे दिया गया है। वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर खुरम शहजाद एडवोकेट से पार्लिमानी अमूर का महकमा वापस ले लिया गया है, जबकि वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का महकमा वापस ले लिया गया है। मज़ीद डिटेल्स लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब हमारे साथ हैं। जी अयाज शुजा साहब, मज़ीद क्या तब्दीलियां की गई? जी बिल्कुल, मदीना नए बनने वाले वजीर अख्तर मलिक को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का महकमा, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से वापस लिया गया था, दे दिया गया है। वजीर हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासर माइयों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा वापस लेकर वजीर पंजाब के स्पेशल असिस्टेंट अरसलान खालिद को दे दिया गया है। मशीर वजीर पंजाब ब्रिगेडियर मोहम्मद मुसद्दक अब्बासी को एंटी करप्शन के साथ साथ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जो कि पहले राजा बिशारत के पास था, ये महकमा भी दे दिया गया है। इन तमाम वज़रा को किया गया है कि वो फौरी तौर पे अपने महकमों के चार्ज जो उनसे दिए गए वो छोड़ दें, और नए वज़रा को कहा गया है कि वो अपने महकमों के चार्ज फौरी तौर पर दे लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज शुजा साहब आपका। और कौमी असम्बली की कमेटी बराए कानून ने बैरूनी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी है। बैरूनी सरमायाकारी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं बिल का मकसद मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना है। गैर मुल्की सरमायाकारी पर नैब को लगा दिया गया, मुल्क मुकम्मल दिवालिया हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांज़ेब। देखिए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में आज एक अहम बिल इत्तेफाक राय से मंजूर हुआ है। बुनियादी तौर के ऊपर बिल ये था कि बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और किसी भी अदालत में इस हवाले से जो सिविल केसेस जिस तरह से दायर होते हैं उससे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये अक्सरियत के साथ इस बिल ने इत्तेफाक राय के साथ इस बिल को मंजूर किया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का ये कहना था कि हमारा मकसद इस बिल को लाने का ये है कि बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसके साथ साथ ये इम्कान भी जाहिर किया गया है कि ऑयल रिफाइनरी और ग्वादर के हवाले से भी गैर मुल्की सरमायाकारी आ सकती है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब आपका। वेलकम बैक। जनूबी पंजाब के पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। डेरा गाजी खान, तोनसा, राजनपुर के मुतअद्दिद देहात में सैलाब से सैकड़ों मकानात मुनहदम। लोगों ने जाने बचाने के लिए दरख्तों पर पनाह ले ली। बलोचिस्तान में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 196 हो गई। ठट्ठा के साहिली इलाकों में समंदरी पानी आबादी में घुस गया, दर्जनों गाँव के लोग फंस कर रह गए। जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी। तोनसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर में कोहे सुलमान पर कई रोज की बारिशें सहमत बन गई। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तोनसा के इलाकों में मनगरोटा, सोकड़ और मंदरानी समेत दर्जन से जायद देहात में सैलाब आ गया। पानी का रेला आबादियों को रौंदता हुआ गुजर गया। सैकड़ों मकानात मुनहदम होने से लोग बेघर हो गए। सड़कें बह जाने से दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता है। राजनपुर में पहाड़ी नाले कहा सुल्तान से लंडी सेदान और हाजीपुर की कई बस्तियां से रियाब आ गयी। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत की है। हुक्म दिया कि मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने के साथ 3 वक्त का खाना भी दिया जाए। बलोचिस्तान के कई जिला में बारिश और सैलाब से तबाही की दास्तानें सामने आ रही हैं। कोल्लू, रखनी, मूसा खेल और खुशदार सैलाबी रेलों ने कई गाँव, सड़कें, पुलें और फसलें मलियामेट कर दी। मूसा खेल में 8 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गए। बलोचिस्तान में सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 196 हो गई। दूसरी जानिब ठट्ठा के साहिली इलाके केटी बंदर में घोड़ाबारी, मीरपुर साकरों में समंदर का पानी आबादियों में आ गया। दर्जनों देहात पानी में घिर गए। हजारों लोग महसूर होकर रह गए। कोहे सलेमान से आने वाले सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैला रुझान की तरफ तेजी से गामजन है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। लोग अपनी मदद आप के तहत भारी मशीनरी लगाकर हिफाजती बंद को मजबूत करने में लगे हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं रुझान से हमारे नुमाइंदे असदुल्लाह से।
कोई के सैलाबी पानी से रुझान में जो है सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके थे और जो सैकड़ों बस्तियां थी सफ़े हस्ती से मिट चुकी थी। लोगों के जो हज़ारों एकड़ अराजी पर मुश्तमिल जो फसलात थी वो भी जो है सैलाब की नज़र हो गई थी। लेकिन एक बार फिर जो है रुदकोई का सैलाबी पानी राजनपुर से रुझान की तरफ रुख कर चुका है, जो कि तबाहियाँ करते हुए यहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ पर जो है हमारे साथ मकामी सरदार मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं जी बताइएगा। भाईजान हम अपने मदद आप हैं, सरदार आतिफ खान का मिशन है, इंशाल्लाह उस शहीद का मिशन हम चला के रहेंगे। हमें अपने डीजल से अपने सरदार शमशेर खान ने रात फ़ोन किया, सरदार हमजा खान ने, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह 50,000 घर है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बचा के रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है लाखों रुपए का खर्चा करके और यहाँ पर जो मशीनरी है यहाँ पर लगा दी है कि ताकि लोगों के यहाँ जो ज़िंदगियाँ हैं वो भी बच सकें और लोगों के जो नुकसानात होने हैं उनके खदशात की जो है बचा जा सके। अहम खबर है, बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की में भी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। तहसील लूनी में पानी घरों में दाखिल हो चुका है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। बुक के इलाके में सैलाबी पानी गांव में दाखिल हो चुका है। मदरसे के तलबा ने मस्जिद की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। वहां की सूरत हाल जानेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम हमारे साथ हैं। मोहम्मद काजिम, बताइएगा इस वक्त बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? देखें, अब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो इलाके ज़्यादा मुतासर हुए उनमें दुक्की, मुसाखेल और डेरा बुक्की के इलाके शामिल हैं। बिलखसूस ये जो दुक्की का इलाका है बुगट, इधर जो है ना सैलाबी रेले का नज़र हो गया। एक गांव बुगट नामी गांव, तो इधर जो है ना इतने बड़े पैमाने पर पानी आया कि ये जो मदरसे के तालिब इल्म थे इन्होंने जो है ना अपने आप को बचाने के लिए इनको मदरसे मस्जिद की छत पे जो है ना चढ़ना पड़ा है। तो बाकी तक जहाँ तक कोलू का ताल्लुक है, डेरा बुक्की का ताल्लुक है और मुसाखेल का ताल्लुक है, इन इलाकों में जो है ना बड़े पैमाने पे घरों को नुकसान पहुंचा है। और वज़ीर आला ने जो डिप्टी स्पीकर है जिनका ताल्लुक मुसाखेल से, उनसे रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि वहाँ जितनी भी मदद की जरूरत हो वो फराहम करने के लिए तैयार हैं। और एक और जो खतरे वाली बात है वो ये है कि अब जो सैलाबी पानी है ये सिटी के इलाके से वो नसीराबाद के इलाके का रुख किया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम आपका।